normalement con la carnata. Salam alaikum. باسمي وباسم اعضاء المجموعه والاداره تاع الجروب نقدم الشكر للاخ رئيس جمعيه همزه وصل اللي فرضنا المقر تاع اليوم باش نديروا لا ريونيون ديالنا. وعندي ميساج للسي ليتون سابق يعني اللي استقبلنا البارح في المقر تاعو، درنا لايف من تما. سي اس بي 92 رئيس جمعيه سي اس بي 92 يعني كان لنا الشرف اللي شفناه. والاستاذ محمد مارك روبوست انترناسيونال ديفونس لي دروا دلوم ممثل جمعيه حقوق الانسان. يا جماعه واش حبيت نقول لكم مالغري جو باس لو ميساج داريير ليكرون باسكو نورمالمون ماشي شي هذا اللي يكون لاحق انا نقولوا اكثر. مي بون انا حبيت نقول لكم حاجه واحده. بين لا ريونيون تاع السمانه اللي فاتت وهاد السمانه كاين تغييرات بزاف، تغييرات ايجابيه كما يقولوا، وهذا غراس افو نتوما على ليكيب. بارك الله فيكم. يعني حنا درنا ريونيون مع الديبيتي تو السمانه اللي فاتت. نقول لكم انا الحقيقه توغلنا بارابور لا ريونيون تاع لو 30 باسكو ما كنا نحسبوا باليد. مي بصح غدوه ان شاء الله عندنا ريونيون راح ندخلوا رساله مرفوعين حنا اللي رانا سور تيران. لازم نفرضوا روحتنا حنا اللي رانا سور تيران ونرفدوا المشعل باذن الله ونكونوا القدام، ما نتوغلوش، نكونوا القدام ونرفدوا المشعل بربي ان شاء الله. وجو باس لو ميساج اللي راهم دارير ليكرون. يا خوتي شكون فيكم ما باتش برا، شكون فيكم ما حاوزوش فاميلتو، شكون فيكم بالك كاين الناس شافوا الجنازه تاع يماهم والديهم في سكايب. وشنو هذا الشيء؟ علاه هذا الشيء هذا؟ حبيت نفهم علاه هذا الشيء هذا، علاه يعني هذا الشيء هذا علاه؟ معليش المهم خوتي حنا جمعناكم اليوم باش نشكروكم. خصوصا كاين ثلاثه، كاين بون انا اللي نعرفهم ثلاثه، كاين ايناس، كاين كريمه، وكاين الاخ مبروك اللي نعرفهم ثلاثه. هاد الناس هادو باش تعرفوا راهم بكوارطهم، حاجه ما حكمتهم باش يديروا لي زيفور هادو. يا الناس اللي راكم بكوارط راكم تشوفوا فينا ها مليك راهم يخسروا دراهم ديالهم يديروا لي فوتوكوبي وراهم سولتي وراهم يجروا وحاجه ما حكمتهم باش نعم. الاخت سمحي لي ما نعرفش الاخت محجوبه والاخ ثاني رئيس الجمعيه. يعني كامل انا نشكر كامل الناس اللي عندهم اوراق وجاو يساندونا باسكو ماشي نحتم عليهم باش يديروا الشيء هذايا. وثاني نادريسي لي جون سي بلوز امبورطون هذا البوان هذا، نادريسي لي جون. كاين الاخ مبروك وكاين الاخ الاخر واسمو اللي تصور في الانجليز الاخ زياد. بالك كاين ناس واحد اخرين ما على بالهمش، انا نزيد نوجه لهم هذه الكلمه باللي الشيء اللي درتوه كانوا عندكم يعني انتقادات وسبوكم ناس وكذا. يعني الشيء اللي درتوه هذا درتوه عمل انساني باش تخرجوا رجال الدين، ورجال الدين هذو طلبوهم ناس الفوق ماشي حنايا باش يساندونا في هذه القضيه، باسكو رجال الدين عندهم بوا يخطوا يديهم يجيبوا حقهم. الاخ زياد والاخ مبروك يعني انتقدوهم بزاف الناس. انا نقول لك باسمي وباسم الجروب والاداره، مسيو فرونسوا ميشيل لومبير شكركم. مسيو لو ديبيتي فرونسوا ميشيل لومبير اون بيرسون شكركم انتم شافوا الفوتو تاعكم. ويا خوتي الشيء اللي راكم ديروا فيه ما كاش اللي ماهوش يشوفوا، راهم عندكم دايرين مرسومو من فوق اطرافير حنايا اللي رانا متواصلين. نعطي الكلمه الاخ محمد. تفضل محمد رئيس جمعيه همزه وصل وراك. اخ محمد téléphone, donne-moi le samedi 20 juin à place de la natation à 14h. Merci beaucoup. إليك الكلمة الأخ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. اسمي محمد السيد تونسي من الجنوب التونسي من زرزيس. عندي عام ساكنوني في فرنسا. رئيس جمعية وصل Assalamu alaikum, Assalamu max de partage s'il vous plaît, merci. Je suis quelqu'un qui lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes depuis X années.
je ne sais la démarche de régulariser les sans-papiers في فرنسا, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis X années. وعندي برشا عائلات que ce soit نساء بين ديال عمتي وديال خالي جوني لفرنسا جو مع الكوارت ولكن امورهم بشوي بشوي. دونك اليوم ماذا بيا توانسه المغاربه الجزائريه النصارى نحبهم اني نهار السبت لو سامدي 20 جوان الاعداد كلها تحضر à cette marche de la solidarité. C'est très important mes frères. Il ne faut pas نكونوا انانيين كل واحد يشق ان روحه هو وتحبوها زبده بارده راهو زبده بارده ما تجيب حد شيء. كان ما تحضروش كلكم في باريس اشحال خوتنا من افريقيا كامله سواء السنغالي لي ماليان يخدموا كلهم اللي خاطر عارفينها. هذا الضغط قدام الدوله الفرنسويه. كومبروني اول مره تصير. Si on remonte un peu dans le temps, en 1981, on va dire 82, Mitterrand, il a régularisé une partie de nos parents à l'époque. Il y a eu une deuxième régularisation avec la vague Sarkozy. Là, أول مرة تصير في الحياة, on est atteint, je crois, à peu près 136 députés, il faudra que ce à mon avis. 217 députés. 217 députés de la République française qui demandent la régularisation des sans-papiers en France. C'est la première fois. C'est la première fois. Donc écoutez-moi bien, si vous voulez que tous nos frères qui sont ici en France depuis X années et qui travaillent sur le territoire français légalement, mais avec une fausse identité, il faut que ce samedi 20 juin, la communauté entière, à travers toutes les nations, doivent être présente le samedi 20 juin à la nation à 14 h. Pourquoi? Parce que n'importe lequel d'entre nous a un frère, un cousin sans papier sur ce territoire-là. Des familles entières avec des enfants sans papier, sans la carte de séjour, sincèrement, ils sont inconnus ici en France. Tout ce qu'ils demandent, eux, c'est avoir cette carte de séjour pour être reconnus par l'État français. Ils sont ici pour aider la France. Tous ces gens-là, c'est des livreurs, des chauffeurs, ceux qui vous livrent vos repas à la maison, que ce soit pizza, sushi, tout ce que vous voulez. Tous ces gens-là, ces gens qui ramassent vos poubelles à l'extérieur, à longueur de journée sur Paris ou à travers toute la France, qui travaillent dans les restaurants, qui vous nourrissent, qui font le ménage. La plupart de ces gens-là sont des gens sans papier. Donc un peu d'humanité sur cette terre-là. On sait que la France est un état de droit et qui respecte les gens qui viennent travailler. Ce ne sont ni des voleurs, ni des criminels. Ils ont quitté leur pays d'enfance pour trouver un avenir meilleur. Donc le samedi 20 juin, mes chers frères et sœurs, que vous soyez sans ou avec des papiers, soyez tous présents le samedi 20 juin. Merci. Bravo. نسيت نوجهوا الكلمه للاخ اللي تلحق بينا دوكا سي محمد مارا ريبونس انترناسيونال دي ديفونس دي دروا دلوم ممثل حقوق جمعيه حقوق الانسان. تفضلوا روحوا لعنده هيك جماعه. السلام عليكم. Je suis membre de l'ONG Riposte Internationale, c'est l'organisation de défense des droits de la personne humaine qui est de droit français, mais qui travaille principalement sur les droits de la personne humaine en Afrique du Nord. On a beaucoup travaillé notamment sur la Tunisie, le Maroc et principalement sur l'Algérie avec les événements qui sont arrivés sur la dernière année. On travaille notamment pour l'égalité de droits hommes-femmes, on travaille sur les minorités, on travaille sur le droit de l'enfance et tout ça. Pour cette initiative, on a été conviés. Déjà, merci à vous pour l'invitation. Nous, dans un premier temps, déjà, on est venu pour voir ce qui se fait, ce qu'il y a comme initiative, en quoi on pourra vous accompagner, en quoi on pourra vous aider à atteindre vos objectifs. À Riposte Internationale, on considère qu'avoir ces papiers, c'est un droit. Vivre dans la dignité, c'est un droit. Pouvoir travailler dignement, c'est un droit. Avoir droit à la sécurité sociale, c'est un droit. Et c'est un de nos combats aussi. Nous y tenons, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Nous faisons tout pour que ce soit pour que notre initiative aboutisse. Ce que nous pouvons faire chez Riposte, c'est déjà éventuellement vous donner un cadre officiel. Si vous avez besoin de l'officialité
on pourra vous donner un cadre officiel. Nous, on est une ONG qui existe depuis 2 ans, qui est légalisée, qui est légale, qui a son réseau, qui travaille avec pas mal d'autres ONG. On peut mobiliser pas mal de partenaires, notamment des partenaires français. On a travaillé pas mal avec la Ligue des droits de l'homme française. On est en contact avec beaucoup de députés, notamment de gauche. Ouais, on pourra vous aider effectivement à écrire des communiqués. C'est quelque chose qu'on fait souvent. Du coup, on pourra vous apporter dans ça. On pourra aussi vous aider dans la mobilisation médiatique. On a accès à pas mal de médias, notamment des médias nord-africains, tels que Berber TV et ce genre de choses. On a accès à pas mal de journalistes. Il y a certains journalistes qui sont partenaires et qui sont prêts à intervenir pour essayer de vous aider. Sinon, on peut aussi mobiliser nos partenaires qui sont à Place de la République. C'est des collectifs qui travaillent pour la révolution algérienne. On pourra aussi les impliquer, essayer de les impliquer pour vous aider lors des manifestations ou lors d'événements que vous pourrez faire. Sinon, aussi, on se tient à votre disposition. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, on pourra. Merci beaucoup. نقولوا للاخوه قبل ما نوجه الكلمه يعني لوردر دو جور لسي ابراهيم خاوتي واش نقول لكم الكلمه الاخرى ديالي باللي الشيء اللي وصلنا ليه في هذه السمانه رانا افونسينا بزاف بيكم انتوما لا كولون فيرتيبرال تاع الشيء هذايا كون ماشي انتوما ما نافونسيوش ونقول لكم حاجه واحده باللي قطره عرق اللي ساحت عليكم ما تشرب بالك ما تروحش باطل اللي ساح عليه العرق راح يديركم ان شاء الله بون جماعه بونجور تو الموند soyez bienvenus معنا. Parmi notre lutte aujourd'hui, on parle de choses importantes. Après, on a des choses. Concernant le 20 juin, Kamel ala balkoum qu'il y a le 20 juin. Du coup, je vous laisse la parole à M. Brahim. Voilà, elle va citer l'ordre du jour. Bon, salam alaikum jama'a, مرحبا بكم معنا. الحاجة الأولى اللي نقولها on ne veut pas de médaille. On ne veut pas de médaille. Autant qu'un groupe, on est mobilisé pour une seule cause. Que tout le monde sera régularisé sans exception. On ne veut pas de médaille. Et pour cela, on est ici aujourd'hui pour faire une réunion concernant tout ce qui est organisation. Je veux passer mon message. Tout le monde, on ne prend pas les décisions juste là. Il y a un groupe derrière nous. Ils ne veulent pas être toute décision qui sera prise, c'est après une négociation. Des fois, on prend toute la nuit pour sortir avec une seule décision. كل شيء راه منظم. كاين ناس اللي يخدموا jour et nuit ماهوش يحبسوا. كما قلت لكم في الاول on n'a pas besoin de médaille, on a une seule cause comme un groupe. On ne parle pas, chacun parle pour lui. Pour un groupe, on est pour un groupe. Les décisions qui seront prises, ils seront lancées avant de passer à l'acte. On compte sur vous le 20 juin. Inch'Allah, ya Rabbi, ma tahashmouch. Parce qu'on a vu ce qui est passé le 30. Le 30, on était devant, on a vu ce qui était passé. On compte sur vous. On laisse les gens qui sont capables de travailler. On a dit, qui m'a parlé Mohamed, le représentant des droits de l'homme, on a des journalistes, on a des députés, on a des associations. Ils sont en train de nous proposer des locaux, des imprimantes, des affiches. الناس حابوا يعاونونا خاوتي ماذا بينا اليد في اليد pour une seule cause régularisation sans exception. الحمد لله عندنا رجال مورانا عندنا نساء مورانا كاين تري بون ايكيب اللي راهي تخدم في الخافه. الناس ما كاش لا حبيت نقول لكم on travaille dans l'apparence. Dans l'apparence, درنا اللايف الناس راهم يتبعوا اللايف هذا
on travaille dans l'apparence pour un seul objectif, la régularisation sans exception. Je passe avant de faire on va faire la réunion Tawana pour tout ce qui concerne l'organisation. Je passe الكلمة أختنا زينة juste باش تحفز خوتنا باش خوتنا اختنا ايناس معليش سمحوا لي شفت البارح واش صرا بغيت كاع طرحنا هضره اختنا ايناس il va faire un petit message on va de couper au like on va faire une réunion juste pour l'organisation بارك الله فيكم يعطيكم الصحة كلمة ونتكلموا كلمة ما يسالش دعوة C'est bon? Ouais. Bon, salam alaikum tout le monde, soyez les bienvenus. Bon, bah, de toute façon, j'ai pas beaucoup de choses à ajouter. Mes confrères ont dit tout ce qu'il y avait à dire. Tout ce qu'on attend, alhamdoulilah, on a une très très bonne équipe. On a une organisation, masha'Allah, très très bien. Je tiens à remercier énormément toute l'équipe pour votre travail et votre soutien. Grâce à vous, on a réussi, on a fini. Il ne reste pas grand chose. On est très fatigué, certes, on est fatigué. On transpire énormément, on laisse nos familles derrière, on laisse nos enfants derrière pour vous. D'accord? Il faut que vous compreniez que vraiment, vraiment, rien ne nous oblige, mais vraiment rien ne nous oblige à rester avec vous et vous soutenir. Mais voilà, on ne peut pas laisser les bras croisés. Il faut qu'on aide tout le monde. On va s'organiser encore pour la fin s'il ne reste plus rien, au maximum. On va gagner, soyez sûrs et certains, on va gagner, ça c'est une promesse, j'en suis sûr et certain. Parce qu'on a tout fait, on a fait le maximum, on a couru, on a pleuré, on dort pas vraiment, on dort pas pour vous, vraiment on dort pas pour vous. Donc on espère vraiment que vous serez au rendez-vous. On attend beaucoup de vous, on vous demande rien du tout. On a fait tout ce qui est en notre pouvoir avec toute l'équipe et toutes les associations. Et vraiment, vous avez vraiment rien à faire. La seule chose qu'on vous demande, soyez rendez-vous le 20 à Nasson à 14h. Après, je tiens à remercier tout le monde. Karima, vraiment Karima, chapeau, je te tire mon chapeau parce que tu as fait un travail exceptionnel. Tu as été sans limite, tu t'es pas reposé. Vraiment un grand merci. Et à la fin, tout ça sera que des souvenirs. Tout ça sera que des souvenirs. Donc Brahim, merci beaucoup. Kamel, merci beaucoup. Ahmed, merci beaucoup. Khouyala Aziz. Voilà, je te remercie énormément. Tout le monde qui est là, excusez-moi, je ne connais pas les prénoms de tout le monde, mais je vous remercie énormément pour tout ce que vous faites pour nous, pour les partages au maximum, pour les lives. Moi, j'ai pas grand chose à ajouter parce que mes confrères ont dit vraiment le maximum et tout ce qu'il y avait à dire. Il n'y a pas trop de choses à ajouter. C'est juste le courage. Soyez là au maximum. Je vous remercie énormément et je vous dis, j'espère vous rencontrer le 20, Inch'Allah, avec grand plaisir. كمال نجموا نضيفوا حاجه بارك الله فيك الناس الكل اللي حضرت معنا واللي قاعده تجتهد. نحب انا تحيه لجنود الخفاء، فريمون جنود الخفاء، الناس اللي قاعده تخدم في صمت، اللي قاعده تخدم ما تحبش تبان في الصوره. برافو شابو با، الناس الكل ساهموا ولو بالقليل، حتى انا هو ينجم يفيدنا باش ناخذ ورقه ساعات نحبسوا على اوراق الامبريمون، ساعات نحبسوا على ابسط الحاجات. نداء لاخوتنا الجاليات العربيه المصريه التونسيه الجزائريه جميع الاخوه بالتبرع يد واحده، نكونوا يد واحده يوم 20 جوان منتصرون مواصلون عازمون. بارك الله فيك. Bon, Khoutna, s'il vous plaît, Radé Nectar live. On va faire la réunion entre nous, s'il vous plaît, je t'en prie. On est là à 15h30, fils Saint-Denis qui m'a goulna, d'accord? Denis va vous dire un petit message, Kamel. Salam alaikum. Salam alaikum, Jama'a. Où est-ce vraiment, je suis vraiment déçu parce qu'on a fait Inès, elle a fait le live تاعها وحنا درنا من جهتنا ثاني، mais bon. حنا نعذروكم peut-être عندكم des exceptions et tout, mais واش نقول لكم soyez nombreux le 20. Soyez nombreux le 20, vraiment on a besoin de vous. والافير راهي مشات والكره اقتربت الهدف كما يقولوا. فهمتوا خوتي؟ soyez nombreux الله يستركم، راهي في مصلحتكم. الناس متواصلين معنا هنا بكوارتهم، ما عندنا حاجه ما توبليجيهم باش يجوا لهنايا. راهم متقدمين وراهم
هذا واش نقول لكم يا خوتي، وتقعد بينكم وبين الله مرتاحكم يا خوتي. رانا وصلنا للبيت، خلونا نشربوا. نجوزكم ابراهيم جوست امو ويعاودوا لي لك. نهضرهم جوست امو. واش نزيد على واش قال الاخ كمال، سوي موبيليزي لي جون، نسحقوا مساعده لو 20 جوان. جو لونس ان ابل لو 20 جوان ان شاء الله، لو 20 جوان نسحقوا تو الموند في لابلاص ناسيون ا 14h اون كابين. القبايلي لاندي فرنسا سام الكواغ سامر الكواغ نحو الجويده راه غيعاونين لو 20 جوان. فوالا يعطيكم الصحه، بارك الله فيكم. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'adresse ce message à tout le monde. Soyez nombreux et nombreuses. Le 20, on a besoin de vous, on a besoin de tout le monde. Hello everyone, I hope you are well and you have a great day. So we need you like we need us Saturday on 20th of June. So be alert, please everyone, black man, white man, generally, and African man precisely, Asian people, everyone. Thank you so much and thank you and you have a great day. On passe le message en anglais. Bon les amis, نقول لكم à tout à l'heure Inch'Allah. ما تنساوش à 15h30 s'il vous plaît à Saint-Denis. Gros bisous. À tout à l'heure حبايبي.